belai hambai jotono tini panmua bisi andar angkai nain hal asram bari tini o panmua bisi ho sini 22 family ni 78 voter ini BJP এরপরে CPM party yakroi tini sini tipra motho borok hai sokpaika hai happaika sini thansani mariwo abon bagai ang mo 9 halar asramani khoroksen bisingwe tini ani yak bai thang bono borok no je 22 family ni 78 voter no ang lam soka belai keno tongthong mani poklayo karon gai turuk je tini je phaniro baksa sini hindustani bosoni borok botongo gai te tamleni te kungni bosoni borok botongo especially tini gai sini hindustan bosoni borok bisi kabang abon bagai borok ni bai pok sawai saimaka borok ni je asuk din romo je borok je agio borok je party khai tomani o party khai tomani o borok kono sujog subida maya bongno je kono meeting misilong kasimi lang thangjago gari o kawai কিন্তু ও যে কোনো সুযোগ সুবিধা বা মানে হুনি ফাইপকাই বড় বাগজাগিয়া যে কয়েকজনা যে ম বিসিও যে লিখ খাই থানার বড় সিমনা নাহারে চাই পাইকে হই বড় বৈসামা খানা গাবন বাগৈ বড় অপাটিও তনা মুসুংজালিয়া অপাটি ন ইয়াকরে নীতি প্রমথ বানা ফাইরম ফাইকে আবা হাইকেন চিনি সালবুরুম ন চিনি তামনে নাব জয়নিং সভা বা চিনি লামসুংমানি পান্ডা जोंहाबो खलाय दङ खाखायो चिनि जे बिसि इलेक्शन विलेज कमिटि इलेक्शन नि सिगांनो आनि जे नाइन हालाल आश्रामबारिनि जे कन्स्टिट्युएन्सि नि जत कुबनि पार्टिओ जे दं तमैमानि अ बररकनो आं खाखायो हामजामानि बिसिंतै ते सुजुग सुबिदा रिमानि बिसिंतै चिनि पार्टिओ बंनां ति फेबे माने नै कारनखाय तुरुक महागेना जयिं सभा खामेन बिसिंतै जों फिडबक कामनो माने दङ चिनि बुबाग्रा न बरक हामजागो बुबाग्रा न सिमिनो ताबुक एकमात्र आशा नै बरक साव जे बुबाग्रा न कोनो किसु खायरि मानसि नै अब हाय आसारक नुजागो बरक आमबगे बंनो बेलाके हामबाय मारिओ बे बरनो जों तिनि तिब्रह्म थानिंगै लामसका तिनि अ लामसंगा पान्दाव चिनि 45 ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट चिनि मोजां तफन दङ चिनि TWF नि डिस्ट्रिक्ट नि भाइस प्रेसिडेंट चिनि बरं रंजक मैडम राजारानी दङ चिनि BC नि भाइस चेयरमैन अरुण गाइते चिनि चौधरी रक दङ बरं बैजथना बेलाके हामबाय প্রামতা জয়েনকে তাদের জানাই স্বাগত যারা বিজেপি ছেড়ে প্রামতা জয়েন করছে তাদের জানাই স্বাগত প্রামতা